اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد سید علی زبار نقوی اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ برائے ظہور تاجیل حجت خدا بلند تر صلوات۔ برائے کشنودی خاتون جنت بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولین الحق بالحق ابی القاسم محمد، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ بِغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ صلوات۔ میرے مولا آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما، رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرما، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، میرے مالک زندگی کے آخری لمحات ہوں زباں پہ علی ولی اللہ نصیب فرما، میرے مالک بانیان کا یہ صف عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بانیان کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، خصوص بالخصوص بابا حنی شاہ صاحب کے والد محترم مالک ان کے مزید درجات بلند فرما، سب حاجتوں کی ایک حاجت اس بادشاہ کا ظہور فرما جو شریک قرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو مالک انس و جان ہے، جو صاحب عصر و زمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، جو مرتضیٰ بھی ہے، جو مجتبیٰ بھی ہے، جو سید الشہداء بھی ہے، جو زمانے کا زین الابا بھی ہے، جو علی رضا بھی ہے، وہ جو منتقی میں یوم عاشوراء ہیں، جو وارث یوم قدیر ہیں، جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہیں، کوئی مانے نہ مانے جو 15ویں ابو طالب ہیں، وہ اللہ تیرے حکم سے مالک یوم دین بن کے کعبے کی چھت پہ آئے، ولایت علی کا پرچم لہرا کے دنیا کے ہر ایک نمک حرامی کو بتائے علی کی ولایت کل بھی واجب تھی، علی آج بھی واجب ہے۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ بسم اللہ باب موشن صاحب مولا کے ماتمی ہیں، قبلہ مولا کے عظیم عطا خان تشریف فرما ہے اجازت بابا جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ ہم شیعہ قوم نے توجہ میری طرف رکھنا، وہ مانا جو ہمیں مصطفیٰ نے بتایا، جو مصطفیٰ کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ مصطفیٰ نے بتایا، اتنا سچا نبی کہ ایک دفعہ کفار بیٹھے تھے رسول کے پاس، رسول نے فرمایا مجھے سچا مانتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ سے سچا بندہ ہم نے عرب میں دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا مجھے سچا مانتے ہو تو میں تمہیں حکم دو کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے، بابا اب تم جاؤ وہاں فوج نہ آ رہی ہو پھر بھی سچا مانو گے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم جا کے دیکھیں وہاں فوج نہ آ رہی ہو ہم سمجھیں گے ہماری آنکھیں خراب ہو گئی، تو سچ کہہ رہا ہے۔ سلامت رہو، تو سچ کہہ رہا ہے۔ بابا مشکور شاہ جی، مصطفیٰ نے جو بتایا وہ دکھایا نہیں، تو جو میری طرف جو بتایا وہ دکھایا نہیں۔ مصطفیٰ نے کہا 7 آسمان ہیں، بتائے دکھائے نہیں، مسلمان مان کے 7 آسمان ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا 7 زمینیں ہیں، بتائی دکھائی نہیں، مسلمان مان کے 7 زمینیں ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا کوثر ہے، بتایا دکھایا نہیں، مسلمان مان کے کوثر ہے۔ مصطفیٰ نے کہا جنت ہے، بتائی دکھائی نہیں، مسلمان مان کے جنت ہے۔ مصطفیٰ نے کہا دوزخ ہے، بتائی دکھائی نہیں، مسلمان مان کے دوزخ ہے۔ مصطفیٰ نے کہا فرشتے ہیں، بتائے دکھائے نہیں، مسلمان مان کے فرشتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بتایا اللہ ہے،
जिस का मैं बोला उस का अली बोला। हम में और दूसरों में यही तो फर्क है, मुस्तफा के कहने पे सब कुछ मान गए, कतीर में अली को देख कर भी नहीं मिले। आप सलामत रहे, हाँ सलामत रहे आपके, आप जिए मुर्शद, आप जिए। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा है, ये कलमा है इस्लाम का, ये पढ़ोगे फकत मुसलमान हो, फकत मुसलमान हो। बाबा जी जो सा आगे है ना, अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल, इसकी वजह से मौलवी को फांसी आई है, हमें काफिर मुशरिक गाली पता नहीं क्या क्या कहता है। उसे सीना चौड़ा करके कहो, ओए मुल्ला, ये इस्लाम का नहीं ईमान का कलमा है। सलामत रहो, ये इस्लाम का नहीं ईमान का कलमा है। इस्लाम दाखिल होता है सीने में, ईमान दाखिल होता है दिल में, ईमान दाखिल होता है दिल में। अब मैं यहाँ बात कहूँ समझ के तो आपकी मर्जी है, ना समझे तो कोई बात नहीं। जो है ना शैतान, इसकी रसाई सीने तक है, इसकी रसाई सीने तक है, दिल तक नहीं। क्योंकि कुरान कहता है ये लोगों के सीने में वसवसे डालता है, दिल में नहीं। सीने में वसवसे डालता है, दिल में नहीं। आदम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। आदम इस्लाम था, शैतान पहुंचा, नाकाम कोशिश की। हवा इस्लाम थी, शैतान पहुंचा। इब्राहिम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। इस्माइल इस्लाम था, शैतान पहुंचा। हाजरा इस्लाम थी, शैतान पहुंचा। और मुझे मिंबर की कसम है, झूठ बोलेंगे ही गर्क हो जाए, मुझे अगला साथ नसीब ना हो। आदम इस्लाम था, शैतान पहुंचा, करबला में जौन तक भी नहीं आया। मौला कबूल करे। करबला में जौन तक भी नहीं आया। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो है इस्लाम का दुश्मन, जो अली वलीउल्लाह का दुश्मन है वो है ईमान का दुश्मन, वो है ईमान का दुश्मन। अब मैं दोनों दुश्मन दिखाऊं, फैसला आप पे छोड़ू, जो भी फैसला करें। पहले मैं दिखाऊं इस्लाम का दुश्मन। खंदक का मैदान, मुस्तफा मुकाबले में अमर बिन अब्दुवुत, ये लड़ने आया था मोहम्मद से, इस्लाम का मुनकर था। अली नु जानदा होवे ते आवे ही ना, अली नु जानदा होवे बा मशहूर शाह जी ते आवे ही ना। ये इस्लाम का दुश्मन था, मोहम्मद से लड़ने के लिए आया था। किसने कोई मर्द मेरे मुकाबले में भेज, फकत अली उठे। इसने अपना नेजा उठाया, मुस्तफा के खेमे की तरफ फेंका, नेजा मुस्तफा के खेमे के आगे पवस्त हुआ। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का मुकम्मल जलाल बन के उठी। अब आपके बच्चों को ये अरबी में जुमला याद है, मुस्तफा ने फरमाया मल्ली हाज़ल कल्ब, कौन है जो कुत्ते की ज़बान बंद करे। अल्लाह के फरिश्तों ने तस्बीह छोड़ी, अल्लाह के रसूल ये कैसी बात कह दी आपने, कुत्ता आपकी जुबान से ऐसे लफ्ज सुने नहीं। और मैं हूँ जमाने का रसूल, जो मुझसे पहले हुआ मैं वो भी जानता हूँ, जो मुझसे बाद होगा मैं वो भी जानता हूँ। आज मैं अपनी उम्मत को ये बता के जाना, पीर नियाज़ शरीफ, मैं अपनी उम्मत को ये बता के जा रहा हूँ, जो कोई भी जब भी जहाँ भी, जो कोई भी जब भी जहाँ भी, जो कोई भी जब भी जहाँ भी मोहम्मद के दरवाजे पे हमला करेगा वो कुत्ता है। अल्लामा हाफिज जबल मुर्सी आपके मज़ में शिया से 7 आसमान से बड़ा नाम है, उन्होंने जुमला लिखा, मैंने जुमला वो पढ़ा, मेरा दिल करता है मैं सारी जिंदगी अल्लामा की कब्र पे गुजार दूं, उनकी कब्र की मजावरी करता रहूं और कहता रहूं वाह 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 किबला, मैं मजावरी भी करूं, वाह वाह भी कहता रहूं। उन्होंने जुमला लिखा, वो कहते हैं जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सके वो अली का मुकाबला कैसे करते हैं। जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सके वो अली का मुकाबला क्या करते। मुस्तफा ने कहा ये कुत्ता है तो उसके कुत्ते होने में कोई शक ही नहीं, लेकिन वो खरा इंसानी शक्ल में था, कुत्ता बना नहीं। आप समझे नहीं, खरा इस्लाम इंसानी शक्ल में था, कुत्ता बना नहीं। ये था इस्लाम का दुश्मन। अब मैं दिखाऊं ईमान का दुश्मन। मुल्क इराक, शहर कूफा, मस्जिद आजम के मिंबर पे तेरा और मेरा मुर्शिद अली के लोगों में बैतुल माल तकसीम कर रहे थे। एक बंदा उठा कहने लगा माज़अल्लाह, अली तेरी इतालत में अदल कोई नहीं। अली ने वैसे कहा कुत्ते, मुझे मिंबर की कसम कुत्ता बन गया, कुत्ता बन गया। मुल्ला सोच
इश्क अली ना दुश्मनी कर वेख ले बंदा किया वेख ले बंदा की है। तो मैं जुमला कहूँ आपके मेरे दिल कर रहा है, दिल से जुमला निकल आया। कायनात के गुनाह करके बंदा मर जाए वो गफूर भी है और मोशन शाह जी रहीम भी है, वो माफ कर देगा। बस एक अली ने भौंके ना मरी, अली ने भौंके ना तो लेना करना हट जावे। क्यों? अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा अली के दुश्मन को नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा अली के दुश्मन को नहीं। बिस्मिल्लाह मुर्शिद ये बाहर निकला हुन मैं ना पंजाबी में जुमला था, उर्दू में चासी नहीं आनी ये बाहर निकला। कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई एट, कोई रोरा, कोई डंडा, कोई छोटा, कोई लाख, कोई लानत, कोई लाख, कोई लानत। वो देखो अली को भौंका, अली को भौंका। अब मैं ये जुमला कहता नहीं जहाँ आप जैसे बंदे मिल जाए, वहां मैं ये जुमला कहता हूँ जहाँ आप जैसे बंदे मिल जाए। मैंने कहा जब ये बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ, ये बोलता हुआ दाखिल हुआ, भौंकता हुआ निकला, बोलता हुआ दाखिल हुआ, भौंकता हुआ निकला। पीछे के गुफा के बंदे भी इसके पीछे, इसकी बीवी ना रोटियां पका रही थी। उसने देखा है इतना गलीज कुत्ता, उसने चप्पल उतारी, हाय 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 हाय, उसने चप्पल उतारी, चप्पल उतार के मारने लगी। पीछे के बंदे लगा ना मारना ना मारना, तेरा शोहर है कुत्ता नहीं, तेरा शोहर है कुत्ता नहीं, तेरा शोहर है कुत्ता नहीं। कहती है मेरा शोहर है कुत्ता नहीं, हरामी अली को तो नहीं भौंका, अली को तो नहीं भौंका। अच्छा मौलवी कहते 14 गैब नहीं जानते थे, ऐसे ही ना किबला 14 गैब नहीं जानते थे। जो रसूल की सवारी थी ना ऊंटनी कसवा, वो भी गैब जानती थी। सुन्नी किताबों से मैं बताऊं, मसनद अहमद बिन हंबल उन्होंने लिखा है कि जब रसूल मक्का से हिजरत करके आए ना मदीने में, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आज हमारे घर रुके, आज हमारे घर रुके। मुस्तफ़ा ने अपनी ऊंटनी की मुहार छोड़ी, फरमाया जहाँ ये जाएगी, जहाँ ये जाएगी। वो जाके बैठी अबू अयूब अंसारी के घर, उसके बाहर जाके बैठी। अब मुझसे लोगों को सवाल है उसे कैसे पता लगा यहाँ बैठना है, वो गैब जानती थी। अब मैं जुमला यहाँ कहूँ, 25 ऊँटने पे मोहम्मद चंदला में सवार हुआ, वो गैब जानती है। जिसकी पुष्ट पे मुआविया सवार होते थे वो गैब नहीं जानती, वो गैब नहीं जानती। पुष्ट पे हुसैन सवार हुए, नमाज हो रही थी मस्जिद में, आगे रसूल अल्लाह थे, पीछे नमाजी थे कि हुजरे का पर्दा हटा। ज़ाहिरी कम सनी के साल में एक बच्चा जिसे दुनिया हुसैन कहती है, वो निकला दरबार से, वो निकला अपने घर से, मस्जिद में देखा नमाज हो रही है, हुसैन आबिदों की गर्दन पे पाँव रखता हुआ, आबिदों की गर्दन पे पाँव रखता हुआ मोहम्मद की पुष्ट पे आ बैठा, मोहम्मद की पुष्ट पे आ बैठा। पीछे आगे अबादिल्ला था, अब्दुल्ला का बन्ना था, पीछे इबादत करने वाले थे। अल्लाह ने हुसैन ने देखा, फरमाया अल्लाह तू मबूद है, नीचे तेरा बंदा है, पीछे इबादत करने वाले है, तू मबूद है, नीचे तेरा बंदा है, पीछे इबादत करने वाले। बता मैं कौन, बता मैं कौन। ऊपर मबूद है, नीचे अब्दुल्ला है, नीचे मबूद है, नीचे अब्दुल्ला है, पीछे इबादत करने वाले हैं। खाली की आवाज नहीं हुसैन, तू अब्दुल्ला। दुनिया वालों इन 14 को बाद में सोचना, पहले इनकी जूतियों को समझो, पहले इनकी जूतियों को समझो, फिर जूतियों में जाने वाले पाँव को समझो। अली बैठे थे अपनी नलैन को ना टांके लगा रहे थे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास आया, कहने लगा या अली वो बंदे आपके तख्त पे कब्जा करके बैठे, ये हक तो आपका बनता है, आप लड़ाई क्यों नहीं करते। अली फरमाते अब्दुल्ला तेरी नजर में मेरी इस नलैन की कीमत क्या है। हंस के कहता है या अली एक तरफ सकलैन हो, एक तरफ सकलैन हो, दूसरी तरफ तेरी नलैन हो, मैं सकलैन छोड़ दूं, तेरी नलैन को चूमता रहूं, नहीं ज़ाहिरी कीमत क्या है। कहा या अली हाथ मांग के कहता है या अली इतनी कमजोर है कोई फ्री में भी ना ले। अली फरमाते हैं अब्दुल्ला मैं इस जूती से भी कम समझता हूँ इस हुकूमत को, इस हुकूमत को, इनकी जूतियों को समझो। पहली नलैन है जनाब मुस्तफ़ा की, जब भी नलैन मुस्तफ़ा टांके लगने की काबिल होती, रसूल एक ही आवाज देते या अली, जी सरकार मेरी जूती को तो टांके लगाओ। अली टांके बिला तशबीह, अली अपने अल्लाह वाले हाथों के साथ, अली अपने अल्लाह वाले हाथों के साथ। बंदे परेशान हो गए कि जब भी नलैन मुस्तफ़ा
टांके लगने के काबिल होती है, अली ही जूती गाड़ता है। अब मुझे जुमला याद है कि यहाँ तक जुमला आ गए। बाबा जी ये हो सकता है मैं आधा जुमला खाते आधा आप समझो, हाथ चाहो ये हो सकता है। मैंने कहा जो मोहम्मद जूती अली के सिवा किसी को नहीं देता। जियो समझ के बंदे, जियो जियो। जो मोहम्मद जूती अली के सिवा किसी को नहीं देता। बंदे परेशान हो गए, नहीं आप ही दलाल मुस्तफा गाड़ते हैं, हमें भी तो ये सआदत हासिल हो। अली फरमाते हैं उससे पूछो जिसकी नलैन है, उससे पूछो। बंदे आगे बिस्मिल्लाह बन जाओ, बंदे आगे या रसूल अल्लाह जब भी नलैन मुस्तफा टांके लगने की काबिल होती है आप अली को क्यों देते हैं? मुस्तफा जलाल में है, फरमाया अल्लाह ने मुझे किन लोगों में भेज दिया, इन लोगों को मेरी जूती तक की भी मार्फत नहीं। ये हकीकत है, मोहम्मद को क्या समझेंगे तुम्हें नहीं पता। इस जूती ने जाना है अर्श पे, इसे गैर मासूम के हाथ नहीं लग सकते। गया बतूल अली की नलैन क्यों साफ करती थी? क्योंकि अर्श पे एक जूती नहीं दो जूतियां गई थी। एक जूती वो जिसे मुस्तफा की जूती जिसे अली साफ करते थे, एक जूती वो ये अली बादशाह की जूती जिसे फातिमा साफ करती थी। लेकिन फर्क है जिस जूती को अली के हाथ लगे वो पर्दे के बाहर रह गई, जिस जूती को बतूल के हाथ लगे वो पर्दे के अंदर, वो पर्दे के अंदर। 5-10 मिनट और बस बाबा, पूरी चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी मेरे मुर्शिद अली की कोई रात दिखाओ जब अली सोए हो, अली सोए हो। क्यों? जो बंदे कहते हजार बार मोशन सजी रखते पड़ते थे वो सोता कब होगा? क्योंकि कुरान के अंदर जाफिया जुनूब ही मंदल मजाजिया, ये 14 वो हैं जिनके पहलू बिस्तरों से वाकिफ ही नहीं, जिनके पहलू बिस्तरों से वाकिफ नहीं। बस एक रात ही हिजरत की जब मुस्तफा ने अली बादशाह को सुलाया, अली बादशाह सोए नहीं, वो भी सुलाए गए, सोए नहीं। मुस्तफा ये भी, मुस्तफा ने कहा ये खतरा है मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तो समझे नहीं, पहले आके खतरा है, फिर आके समझो मैं यहाँ ऐलान करूं कि फलां जगह पे बाबा जी इजलास मुनक्कद होगा, अल्लाह ना करे वहाँ बम फटेगा, शिरकत फरमा के सवाबे दरायन हासिल करे। कोई शिरकत फरमाएगा? बोलो यार कोई शिरकत फरमाएगा? जी मुझसे कोई शिरकत फरमाएगा? नहीं। अब सोचो अली कितना बहादुर है, अब सोचो अली कितना बहादुर है। मुस्तफा ने कहा या अली सो जाओ मेरे बिस्तर पे। मुस्तफा ये भी कह सकते थे कि या अली खतरा है मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, आंखें खुली रखना, दुश्मन ने आना है। मुस्तफा ने ये क्यों कहा सो जाओ? ये क्यों कहा सो जाओ? क्योंकि ये अकेले मुस्तफा का प्रोग्राम नहीं था, ये अल्लाह और मुस्तफा का मुतवक्का प्रोग्राम था। क्यों? अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती, अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती। अर्श पे अल्लाह नहीं सोता था, ज़मीन पे अली नहीं सोता था। अल्लाह ने कहा मोहम्मद एक रात अली को सुला ताकि मेरी लाश अली की बची रहे। तुझे हैदरी मेरी लाश मुर्शद मेरी लाश अली की बची रहे। पूरी वोकैबुलरी उठा के देखो मेरे मुर्शद अली की। अली ने ना मुस्तफा को कब कहा, ना क्यों कहा, ना अगर कहा, ना मगर कहा, ना झुके कहा, ना चुनाचे कहा। अली खैबर फतह करो, जी हुक्म। अली खंदक फतह करो, जी हुक्म। अली बिस्तर पे सो जाओ, जी हुक्म। बस एक हिजरत की रात थी जब अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मैंने पूछा या अली ये क्या आप तो जानते हैं, आपने क्यों पूछा? फरमाया ज़बार नकवी तो जाहिल न बन, मैं खुद नहीं पूछ रहा था, पूछ के उम्मत को बता रहा था। चलो समझना, मैं पूछ के उम्मत को बता रहा था। हिजरत की रात नबी की जान को खतरा था, जान सोने वाले ने बचाई है रोने वाले ने। लोगों अली मोहम्मद तक बाद में पहुंचना, पहले अली को समझो, पहले अली तक समझो। मैं बताऊं अली का मुकद्दर क्या है। अली की माँ घर बैठे काबे में आ गई, अली का मुकद्दर। दीवारे काबा फूल बन के फिर कली बन गई, अली का मुकद्दर। अल्लाह का आखिरी नबी अली को लेने खुद गया, अली का मुकद्दर। पहली ज़ियारत मुस्तफा के चेहरे की गई, अली का मुकद्दर। पहली गज़ा मुस्तफा की ज़बान जो सी, अली का मुकद्दर। पहली ज़बान मुस्तफा की ज़बान जो सी, अली का मुकद्दर। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा, अली का मुकद्दर। 11 साल की उम्र में रसूल की हमायत की, अली का मुकद्दर। बदर का फातिह, अली का मुकद्दर। सफीर का बादशाह, अली का मुकद्दर। जबल का मालिक,
مقدر عرش سادی حال بن جائے علی کا مقدر حلال مشکلات ہونے کا مقدر دعوے بلیات ہونے کا مقدر خدا کا خالصان ہونے کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر احمد کی جان ہو علی کا مقدر جرا حجے بھی چپ کر گئے حلالی حرامی کی پہچان علی کا سجد کربلا کی جنگ تھی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نہیں تھی یہ علی ولی اللہ کی تھی پوچھو وہ کیسے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جنگ ہوتی تو کسی صحابی کی بیٹیاں بھی بازاروں میں جاتی کسی صحابی کی بیٹیاں بھی بازاروں میں جاتی 2.25 سال بعد آج علی کی بیٹی مدینے میں نانا تیرا دین بچ گیا ہم اجڑ گئے واپسی تفصیل نہیں میں پڑھتا واپسی کے لیے یہی جملہ کافی ہے جس معصومہ نے کربلا سے لے کر شام تک 1600 میل تک پوچھا تھا سجاد گھر کب جائیں گے وہ گھر نہیں آئی وہ گھر کب نہیں آئی مدینے کے باہر آئی فرمایا سجاد یہ مدینہ ہے جی پھوپھی آپ کو نہیں پتا بی بی نے رو کر کہا سجاد میں نے مدینہ کبھی باہر سے دیکھا ہی نہیں تھا میں نے مدینہ کبھی باہر سے دیکھا نہیں تھا کہ روزہ رسول پہ نظر پڑی ساری بیبیاں اونٹ سے نیچے اتری ہر بیبی اتری واحد بیبی ہے زینب جو اونٹ سے زمین پہ گری جو اونٹ پہ زمین پہ گری نانے کی قبر پہ فرمایا نانا باغی کی بہن کا سلام نانا تیری امت کے باغی کی بہن کا سلام نانا تیرا دین بچ گیا اور ہم اجڑ گئے اور نانا میں کبھی کسی بازار کبھی کسی مول بیبی نے کہا نانا بدو کی اس بات کا ہے زندہ واپس آ گئی مرحبا 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 زندہ واپس آ گئی دوسرا جملہ جو بی بی نے کہا میں نانا اگر یہ تیرے پہلو میں 2 محرم نہ ہوتے تو کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے میں رسیوں کے نشان دکھاتی میں رسیوں کے نشان بتاتی نانے کی قبر پہ آئی میں نانا زمانے کا دستور ہے جب کوئی بندہ سفر پہ جائے تو وہاں سے تحفے لے کے آتا ہے سفر پہ جائے تو وہاں سے تحفے لے کے آتا ہے نانا تیری امت نے بھی مجھے ایک تحفہ دیا کہ بی بی نے کٹری کھول کے حسین کا خون سے سرخ چولا نکالا حالت کیا تھی تیروں کے نشان تلواروں سے پھٹا ہوا نانے کی قبر میں رکھا قبر رسول میں زلزلہ آیا اور بی بی جلدی کر اٹھا لے اور میری قبر پڑ جائے گی کہا نانا تو چولا برداشت نہیں کرتا میں دیکھتی رہی سر میں چلتی رہی اور میں کہتی رہی نہ مارو اسے چتیاں بھی مرحبا مرحبا ملاحے قبول کرے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا اماں کی قبر پہ آئی کہا اماں تیرے بابے کا سب کچھ بچ گیا میرے بابے کا حسر اجڑ گیا میرے بابے کا سب کچھ اجڑ گیا سجاد نے بی بی کو اٹھایا بی بی اعلان کرواتے ہیں مدینے کی آبادی میں کہ جاؤ اعلان کرو کہ سید اجڑ کے واپس آ گئے سید اجڑ کے واپس آ گئے کہ بشیر کو بلایا بشیر تیرا باپ بھی مرثیے پڑھتا تھا یا مرثیے کے انداز میں جا کے مدینے والوں کو بتا کہ سید اجڑ کے آ گئے کہ بشیر نے علم اٹھایا اپنے اونٹ پہ سوار ہوا یہ مدینے کی گلی میں آیا اونچی آواز میں کہتا مدینے والوں حسین مارا گیا مدینے والوں حسین مارا گیا کہ اتنا کہنا تھا کہ بی بی ام البنین نے چھوٹے بچوں کے بھیجا جیسے منادی کرنے والے کو میرے پاس بلا منادی کرنے والا بی بی کے پاس آیا اور دوبارہ بتا تو کیا کہہ رہا ہے بی بی حسین مارا گیا اتنا کہنا تھا بی بی نے رو کر کہا جہاں حسین مارا گیا وہاں کوئی عباس بھی تھا اور بی بی کوئی نہیں وہ تو بھائی تھا اور جب حسین قتل ہو رہے تھے وہ کہا تھا بی بی پہلے مارا گیا اور میرے عباس کو مارنے والے کتنے تھے میں 9 لاکھ بی بی زمین پہ گری کہا جھوٹ نہ بول 9 لاکھ سے میرا عباس نہیں بچتا مرحبا 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 9 لاکھ سے میرا عباس نہیں مرتا علی کا شگرد تھا بی بی اجازت نہیں ملی بتا پھر کس وار نے زین چھڑائی میں بی بی مقتل میں گیا ایک ملعون نے وزنی گرز عباس کے سر پہ مارا عباس کا سر ایسے کھلا جیسے مسجد میں علی کا سر کھلا تھا اور جب مارا تو ہاتھ کہاں تھے بی بی پہلے گر گئے اور زمین پہ کیسے آیا اور بی بی منہ کے بعد پاؤں رکھا مرحبا مرحبا پاؤں رکھا میں بی بی اندر آئی وہاں آئی جہاں سغرا اکبر کے پاؤں کے نشان پہ سر رکھ کے بیٹھی تھی فرمایا سغرا جاگ
सैयद वापिस आ गए, अम्मा वापिस आ गए। हाँ सुगरा, जनाब हनफिया को साथ लिया, कई मदीने के बाहर वादी में आए, क्या देखा 3 महमल थे। जनाब हनफिया ने कहा चला सुगरा वापस चले, हमारे तो 53 गए थे, हमारे तो 53 गए थे, ये हमारे हो नहीं सकते। मैं मौला पूछ तो सही, चाचा एक दफा पूछ तो सही, वो सामने इनका अजनबी ज़ईफ़ बैठा है, वो सामने इनका अजनबी ज़ईफ़ बैठा है। फरमाया जनाब हनफिया इसके सामने है। जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अस्सलामु अलैका या बना अमीरुल मोमिनीन, अली के बेटे तुझ पे मेरा सलाम हो। फरमाया मुझे जानता है, जी मौला मेरा शिया है, जी मौला। फिर जल्दी कर रास्ता खाली कर, वहां से हुसैन की बेटी ने गुजरना, वहां से हुसैन की बेटी ने गुजरना है। फरमाया मौला मैं बस कैसे करूं, मैं जख्म मुझे उठने नहीं देते, और बड़ी मर्जी के बाद अपनी मर्जी से बैठा हूं और मौला मुझे ना उठा। फरमाया जल्दी कर, तू हमारे जलाल से वाकिफ है। दूसरी दफा हमारी तलवार बोलती है, इतना कहना था। सुगरा ने कहा चाचा बेटे रहने दे, इसका लहजा मेरे सजाद से मिलता है। फरमाया लहजा नहीं सुगरा में तेरा सजाद। और मुझे ये बता, नहीं पूछती अकबर कहाँ है, नहीं पूछती कासिम कहाँ है, ये बता तुझे ज़ईफ़ नहीं तुझे जवान भेजा था, ज़ईफ़ कैसे हुआ। फरमाया शाम का बाजार, पत्थरों की बारिश, बाकी बाकी का शोर, अल्लाह ना दुल्ला है।